Good morning! Ay, good morning. Good morning, Sapi! Good morning. Good morning! Pag isasalita sila para silang mga ano mga Nigerian. Cuando ganyan hablar Ingles como Nigeriano. Asi. Parang Nigerian sila pa nag-i-English eh. Good morning, Belgium! Good morning. Good morning, Kuya Jose! Good morning. Asa si Jose? Wala. Morning. Magandang umaga po sa inyong lahat mga amigo. At nandito po tayo ngayon sa may malapit sa Isidro Nueva Ecija. At malapit lang ang ating pinuntahan. Malapit sa bahay namin. Meron kayong pupuntahan dito yung kamag-anak namin. At anihan po kasi ngayon ng mga gulay. Gusto kong mapunta sila Mami Cookie dito para ma-experience na yung makakita ng mga ampalaya, yung mga ganon. Tapos may pipino. So kahapon pa dapat, kaso wala kaming oras, kahapon umalis din kami. Kaya ngayon naka-schedule yung aming papunta sa may tumana. Alam niyo ba ang tumana? Ewan ko, alam niyo yung term na tumana. Tumana, taniman ng mga gulay yun. Hindi siya taniman ng palay, mga gulay. So hindi pa rin po ako napupunta rito, pero kamag-anak po namin ito. Imbitahan po kami para po mag-harvest ng kanilang mga tanim. Ang Pilipinas, Pilipinas. Malapit na po kami mga amigo. Malapit San Isidro Nueva Ecija. Dito na raw po mga amigo. Prinsesa Africana. Wow. Prinsesita Africana. Hi! Oyo. Nakapahinga si Jamame. Basta walis. Quanto? Wow. Wow, walis. Para barer. So nandito na po tayo mga amigo. Ayan na yung mga talong-talong. Harvest na siya. Oo nga eh. Asan na? Hindi na siguro. Asan si Kuyang Pogi? Nawala. Ayun, pumarada yung kapatid ko ron sa kabila. Sa Kuyang Pogi? Doon daw. Ayan. Ay! Ayan pala ang ating ano. Hello po. Opo. Ako po si Kuya Raul ng Pinoy in Equatorial Guinea. Ano po? Sa yung kamag-anak natin. Siya. Ano po? Yan lang yan. Eto, kamag-anak din nato. Apisan natin, hindi ko kilala. Ako po yun. Opo. Nung isang linggo po. So, nandito na raw po tayo mga amigo. Katumana nga po. Apo. At ito po ang ano nyo, ayun po ang pinagkakakitaan nyo. Ang palaya. Ayan, pipino. Ang daming palaya. Amigo ko estos se llama pepino de chino. La primera vez que veo un campo de pepino así plantado. Sí, esto amargo. Esto amargo. First time daw na makakita ng ganito sa television, sa television lang daw. Daming ampalaya. Mahirap po bang alagaan ng ampalaya? Mahirap din. Pero kailangan po niya, alam ko inaano ng insecticide no. Binobomba ano. Kasi pag hindi binomba nagpangit ano. Kumbaga kinakagat po ng putak kinakagat po ng insekto. Kaya yung iba, yung mas maganda yung yung gulay kapag medyo may sira-sira, yung talagang hindi mo nilagyan ng insecticide. Opo. Mahal, magkano po ba kilo ngayon ang palaya? 60. Aba, ang mahal pala ano? Mahal yung ampalaya. Nako, ibig sabihin pala kung araw bumaba pa po ba yun? nag-80 Abay, kung ano po pala kung kayo maraming tanim, araw-araw meron kayong aanihin, ano? Kami lahat ng mga bayan may mga tanim po. Gulay, ano? Opo. Ito talong. Talong. Araw-araw may inaani kayo? Baka mukha nyo yung kapatid ko, mahanin ng talong. Gano'ng katagal po itanim yan? Halimbawa, ang palaya bago anihin? Wala, isang buwan at Isang buwan lang? Wala, 2 araw. Pero sa isang taon,
okay lang magtanim ng ampalaya. Oo. Ah, Ayos naman. ayos naman. Oo. No me niña fresco continue. ¡Ay, mamá Marites! ¡Pepino! Vamos ¡A picar pepinos! Pepino ¡Pepinos! de Filipinas. Filipinos. Okay. Niña fresco, ¿eh? Fresco, sí. Tú puedes comer hoy. O yo mismo comer. Oh, kainin nyo agad. Me gusta. Mira, hay pepino. Ay, mira, oh. Esto. Sarap yan, oh. Esto. Come. Puede comer. No tiene fresco, sí. Mira, oh. Ejemplo, esto. Oh. Está fresco, ¿no? Sí. Riquísimo, ¿no? Sí. Oh. Sí. Oh, come. No, esto, no. Así, oh. Oh, chame. Está bueno. Está bueno. Guambe ni wali yali, igual que bubet cuando Camerún Sacar cierra. esto, amargo, cuando tú se lo sacar. Pero Camerún apande, huepa come ya. Mañana le dije bye, ¿eh? Sí, para mí más bien cuando pequeño, más dulce. Así. Está fresco, ¿no? Chámame más mejor cuando esto pequeño, como de esto. Sí. Tú sabes, ¿no? Sarap. Ang dami. Elia bien Guinea, y Cheche es ciudad, come bebido. Tú plantas, Sí. tú vas a la ciudad, tengo la que ya lo han robado. ¿Probar? Sí. Yo mismo plantar mi picante. Ajá. Plantar. Yes, Antes de right. crecer, cuando el picante empezar a cosechar, yo no comer. Cada día que te picar. Así. Y todo eso sale en Guinea, ¿eh? Porque el Todo guineano, eso sale en Guinea, no el sabemos guineano es plantar. perezoso. Perezoso. Porque el mismo Ah. clima, el clima es lo mismo. No, Pilipino no pwede perezoso. No va a comer. Sí. Cuando perezoso. Sabi sa ko tawagin daw, mga tamad daw kasi. Ayaw mga magtanim. Ngayon, sabi ko sa Pilipinas, di po pwede. Kapag ka ikaw ay tamad, hindi ka kakain. Sabi kong ganun. Eba wabinya. Kaba wabinya ni. Eba pon kada mutu. Nga ba mura bali. Pepino! Pepino. Mas mejor pequeño. Así. Me gusta. Ang gusto ko sa pepino yung mga ganito. Yung hindi masyadong malalaki. Kasi malutong. Sarap. Pero esto primero vez tú has visto esta clase de Yo no lo he visto, solo por televisión. televisión. Sí, nunca vengo en campo de Sí. pepino. Mira, no, todo. Oh, con esto, todos. Sa television lang daw Yo nakikita he ni mami venido ko así ito. en campo de pepinos 2 veces. Con chino. Con chino. Sí, Um, con chino. two times na George tenía campo así. campo. Su casa, no bosque. Pero de terreno aquí para... No grande así, no grande. Pero aquí chamo terreno de... ¿cómo se llama? Plantar verduras diferente, ¿no? Mira, hectárea. esto hectárea. Muy diferente. Muy diferente. Porque me voy a salir yo Ajá. con cuerda. Hay más aquí, sí, hay más aquí presa. Sí. Otro día presa. Presa. Ibang-iba daw yung pataniman natin dito. Fresco. Está bien la distancia también. ¡Ay, nakakasya! Nakakashock. Muy bien. Nakakashock daw sabi ni Mami Cookie. Nakakashock ang mga tanim dito. Pero ang ganda, no. Actually hindi naman ako nagpupunta ng Tumana. Nung bata ako, ilang beses lang ako napunta ng Tumana, tapos nanguha kami ng mga gagamba. Pero hindi ko na maalala. Ang ganda ng pagkakagawa nila, oh. Ito saka mutonyera, niya dapat sana. Aquí mucho mayor, mucho abuelo, abuela quiere plantar. Quiere plantar. Cuando tú plantar esto, es ganar mucho dinero. Sí. Ganar mucho dinero. Sabi ko, kikita sila kapag nagtanim dito. Pero, me gusta eso, así pequeño. Yo no quiero grande.
Pero ako gusto ko ganito mga amigo, yung ganito lang kalaki. Kasi sobrang lutong niya. Alam niyo ba, nag-uwi pa ako ng pickle galing sa Lebanon. Kasi nasasarapan ako, hindi ko lang alam kasi parang gumawa ng pickles eh. Ganito sa kalalaki inuwi ko, isang malaking mga bote-bote. Tapos medyo maalat-alat na siya kasi na ano na siya na ferment na ba tawag doon? Ganon. Na buro na siya. Yun. Pero esto comprobar mami cookie, está pequeño. Mira, muy bien. Como manzanas. Como hemos acostumbrado a comer grande, con que los pequeños sí que son buenos. Buenos, mira. Esto me pakita ng cookie. Uno en casa viendo la televisión masticando. Masticando, mira. Está, mira. Para mí más dulce esto, ¿no? Más dulce. No comemos solamente castel. Llámame no comer. ¿Dónde Castel? Solo hay 500 castel. Mira, ahora comer para buena salud, guapa. Guapa, para tu... Para no morir pronto. Ay, esto pepino. Sheref. Llámame comer pepino para no morir pronto. Sayrado. Nakakatuwa. Pero para mí más mejor a pequeño. Sí. Porque, ¿cómo se llama? No mucho está dentro de... Son pepitas. Semillas. Ajá, semillas. Está bueno, ¿eh? No, Mami Cookie, ¿qué tú preguntar? mi marido así. Tío Victor! Tío Victor! Tío Victor! Kuya Beljun! Maloko dun si Mami Cookie. Aba, tinatanong sa akin, Raul, ganito ba kalaki yung sayo? Sabi ba naman ganon? Sabi ko, ganyan kako yung mga tinatanim ko. Ayan po mga amigo, nandito po na tayo sa Tumana. Ang ganda talaga ng may isa ko sa sa kanilang Tumana. Kasi, tawag doon? Nakaayos nakaayos. Di ba? Sophie, come. Come, Sophie, está bien. Ayaw pipinin, Sophie. Sophie, ang ganyan kalaki. Como manzanas. De verdad. Como manzanas. ¿Sí? Oh. Ano, ere? Hindi nasarapan si Sophie. Ay, may pechay pala dito. May pechay. Esta verduras de Pilipino. Sí. Esto también, berenjena. Berenjena. Hola. Ito kinakain to eh. Chama may eso come, no? Sí, se lo he dicho aquí. Antes, aquí herba. Solo... Aquí hierba también para... Pero aquí no comer. Pero, sí, aquí no comer. No comer, pero tú puedes comer, ¿no? Nosotros también antes no saber qué comer. Pero Lebanese come. Lebanese comer. Oh, ito kinakain to. Ano yung kinakain to? Bok choy. Pechay yan, Beljun. Hindi ganyan yung bok choy. Yung bok choy, pataas siya doon. Ito doon kinakain to. Nagluto kami ng salad dito. Masarap. Sabi ito? Ito dodong. Kinakain namin. Nagsalsa si mami, masarap. Yung salad yan? Oo. Ayo kinakain to, sarap. Sarap to, salad. ¿No? Bakit? Oh, esto está bien. Sí. Solo hervir. Sinigang ka pala ka lang ng dahon. Oo nga, kung magsisinigang ka rito tapos kuha ka na ng mga lima, o di ba? Pollas verde. Mira, berenjena. Para ito pa es. Sí. Sino? Aha. Giniano compra con sino? Oh, ang mga Chino ang nagtatanim, ang mga Chinese nagtatanim sa Equatorial Guinea tapos ang mga nagtatrabaho mga Guineano. O ganon. Alam mo, nakita ko sa TikTok kinakain to. Chamame. No, serpento. Chamame. Alam mo kinakain to, di ba? Kinakain. Hindi kinakain yung bunga. Eso está bien, mira, comprobar po. Meron pa yan. Mira, pollas verde. Mami Cookie, no? Tú sabes esto,
Esto clase de verduras está bien. O, comprobar. Comprobar. Comer. Eso moringa. Se come. Solo broma. Baka kainin ni Mami Cookie. Yari ako. Ipil-ipil. ¿Por qué botella así? Esta botella para de insekto. Tama ba? Sa insekto. Para no entrar aquí. No entrar aquí, solo aquí. Tama ba yung sinabi ko? Pero esto está bien para ensalada, no? Mami Cookie. Me ha gustado pequeño así. Yo mandar po ko de Manila para come. Pag lumuwas kami ng Manila, bibili, ang dadala ko ng ganito. Kasi ang hirap bumili po sa Metro Manila ng salad. Kaya si Mami Cookie mahilig sa salad. Dami pa, mga pipino. Ay, may tatanong ako kay Kuya. For sure yan, yung bahay na to ay ano yan, katas ng tawag doon, tatanim.